Bonjour et bonsoir. Salut. J'ai quelques minutes de retard. Je suis désolé, mais je suis là. Salut. Bonjour et bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez super bien et que vous avez passé un bon mardi. Je suis à vous avec la session numéro 186. C'est le 186e mardi que je suis à vous avec le direct Vocabulaire de moment. Voilà, salut. Je suis content de vous retrouver pour cette nouvelle séance. Ce soir, on va lire la page 36. C'est le 16e mardi qu'on travaille avec le livre Vocabulaire progressif du français, niveau avancé. C'est le niveau avancé et nous avons commencé la 6e leçon il y a quelques semaines, il y a 2 semaines j'imagine. Et ce soir, on va travailler le même sujet, la même leçon, mouvement, geste et posture. Donc, je vous invite, messieurs, dames, à regarder votre livre, Vocabulaire progressif du français, niveau avancé, à la page 36. 36. Comme d'habitude, je vais lire plusieurs fois. Vous allez faire attention à des prononciations, à l'intonation, etc. Après, je vais lire plus rapidement et je vais vous expliquer la définition des nouveaux vocabulaires. Et à la fin, quand nous avons lu toute la page en entier, vous allez individuellement faire les activités de la page 37. Mais maintenant, à la page 36, les chocs. Écoutez et essayez de répéter après moi. Les chocs. La voiture a heurté, percuté un arbre. La voiture a heurté, heurté, le verbe heurter, percuté un arbre. La voiture a heurté, a percuté un arbre. Cet homme est brutal. Il bat sa femme. Il la frappe. Il tape sur elle. La femme va contacter SOS Femme battue. Je répète, cet homme est brutal. Il bat sa femme. Il la frappe. Il tape sur elle. La femme va contacter SOS Femme battue. Ce bruit me tape sur les nerfs. Ce bruit me tape sur les nerfs. M'exaspère. Ce bruit m'exaspère. Je ne sais plus quoi faire. Je ne sais plus quoi faire. C'est à se taper la tête contre les murs. C'est à se taper la tête contre les murs. Ça veut dire de désespoir et d'impuissance. De désespoir et d'impuissance. D'impuissance. Toc, 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 on frappe à la porte. Toc, 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 on frappe à la porte. Voilà, les chocs. پاراگراف اولی که راجبش صحبت میکنیم پیچش هست شوک. ما داشتیم راجب موومان، ژست، پوستور حرف میزدیم. الان سومین هفته که این موضوع رو داریم. فعل اخته و پرکوته رو میتونیم استفاده کنیم وقتی با ماشین میزنیم به جایی یا به کسی یا مثلا اینجا به درخت زده. La voiture a heurté un arbre. La voiture a percuté un arbre. Le verbe percuter, percuter et heurter. دومین پاراگراف یه ذره عجیبه. میگه cet homme est brutal. این مرد واقعا مرد مرگباریه، مرد مزخرفیه. Il bat sa femme. Le verbe battre زدن. میگه خانومشو میزنه، دست بزن داره. Il bat sa femme. Il la frappe. فعل frappe هم یه فعل دیگه است که میتونی استفاده کنی. frapper و battre. Il tape sur elle. بازم یعنی دست بزن داره، یعنی میزنتش. taper sur quelqu'un
frapper quelqu'un, battre quelqu'un. خانومه میخواد چیکار کنه؟ La femme va contacter SOS femme battue. یه شماره‌ای وجود داره به اسم SOS femme battue برای حالت اضطراری که خانومه قراره به اونا زنگ بزنه. La femme va contacter SOS femme battue. Donc le verbe frapper quelqu'un, battre quelqu'un, taper sur quelqu'un, ce sont des synonymes. Je répète, battre quelqu'un, frapper quelqu'un, taper sur quelqu'un. Ce bruit me tape sur les nerfs. چند تا نکته راجع به این جمله بگم. me tape sur les nerfs یعنی من داره میزنه رو مخ من تحت لفظش، ولی منظوری که رو اعصابمه، اعصابمو داره خورد میکنه. ما دقیقاً تو فارسی میگیم اعصابمو داره خورد میکنه. fait s'exaspérer یا taper quelqu'un sur les nerfs. taper quelqu'un sur les nerfs. ça me tape sur les nerfs. حالا نکته بعدی نکته تلفظیه. کلمه نرف به معنای عصب اگه مفرد باشه افشو میگم نرف، ولی وقتی جمع بسته میشه دیگه افش تلفظ نمیشه. ça me tape sur les nerfs. un nerf ici, un nerf, mais ça me tape sur les nerfs. Par exemple, ce matin, nous avons un voisin au-dessous et il a un petit garçon qui, je pense, courait dans le salon. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faisait, mais ça me tapait sur les nerfs. Ça me tapait sur les nerfs. Voilà, c'était insupportable. Toc, toc, toc. این که فلانی رو اصلا je ne sais plus quoi faire. نمیدونم باید چی کار بکنم. ما تو فارسی همچین اصطلاحی فکر کنم نداریم. میگه مثل این میمونه که وایسم یه گوشه سرمو اینجوری هی بکوبونم به دیوار. یعنی از روی désespoir و impuissance. désespoir میشه ناامیدی، impuissance میشه ناتوانی. از روی ناتوانی و ناامیدی انگار یه گوشه وایسادم دارم سرمو میکوبم به دیوار. c'est à se taper la tête contre les murs. Ça veut dire que je suis déçu et impuissant. impuissance و désespoir رو یاد گرفتیم. و جالبه ما تو فارسی حالا این آواها تو هر زبانی تغییر میکنه دیگه. ما میگیم تق تق در میزنن، تا جایی که من یادمه تق تق در میزنیم ما. آره دیگه تق 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 یا حتی تق تق هم در میزنیم. فرانسوی ها توک توک در میزنن. توک 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 on frappe à la porte. C'est comme ça. Toc 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 on frappe à la porte. نه این شد. frapper à la porte هم پس شد در زدن. knock at the door. frapper à la porte. Après nous avons le deuxième, enfin la deuxième partie, le deuxième paragraphe. Écoutez bien. Porter et mener. Porter et mener. Le verbe mener et ses dérivés concernent les personnes. Le verbe porter et ses dérivés concernent les objets, ou parfois les personnes. Aziz mène sa fille à la gare. Il porte un gros sac. Il portait aussi sa fille quand elle était petite. Il portait aussi sa fille quand il était petite. Sarah emmène ses enfants à la plage. Elle emporte des maillots de bain. Je répète. Sarah emmène ses enfants à la plage. Désolé. Sarah emmène ses enfants à la plage. Elle emporte des maillots de bain. Elle emporte des maillots de bain. Gilles va amener sa femme à notre soirée et il va nous rapporter le dessert. Il va nous apporter, Gilles va amener sa femme à notre soirée et il va nous apporter le dessert. Il faut faire attention, on ne peut jamais faire la liaison avec et. Je ne peux pas dire et il va nous apporter. Non. Et
il va nous apporter le dessert. Mathieu ramène Bruno chez lui. Mathieu le raccompagne chez lui. Mathieu ramène Bruno chez lui. Mathieu le raccompagne chez lui. Marlène me rapporte le livre que je lui avais prêté. Répétez. Marlène me rapporte le livre que je lui avais prêté. voilà. یکی از بزرگترین سوالهایی که در زبان فرانسوی معمولا میپرسیم، پرتکرارترین، اینه که آقا ما چرا برای بردن این همه فعل داریم؟ یعنی ما چندین فعل داریم در زبان فرانسوی که همشون معادل bring تو انگلیسی هست. آوردن. فارسی میگیم آوردن. اما فرانسوی فعلای متنوعی واسه این قضیه دارن. اینجا میخوایم بفهمیم که فرقش رو هم دیگه چی. فعل پخته و مونه به عنوان ریشه این فعلا رو در نظر بگیرید. پخته و مونه. میگه فعل مونه و تمام دقیقه هاش، تمام زیر مجموعه میتونیم بگیم، زیر شاخه میتونیم بگیم، هم خانواده میتونیم بگیم. فعل مونه و تمام زیر شاخه هاش مربوط به آدم ها هستند. یعنی مونه، امونه، امونه، غمونه، مونه و تمام دقیقه هاش واسه آدم ها هستند. اما پخته و تمام فعلهای هم خانوادهش مثل اپخته، غامپخته، غپخته etc. مربوط به اشیاء هستن. تو پرانتز گفته بعضی وقتا راجع به آدم ها هم ممکنه جواب بده. این تو پرانتز رو در حواستون باشه. اما معمولا پخته و تمام هم خانواده هاش مربوط به اشیاء هستن. منه و تمام هم خانواده هاش مربوط به آدم ها هستن. مثال زده. عزیز من صفی علگره. عزیز داره دخترش رو میبره به ایستگاه قطار. ایل پخت un gros sac. یه ساک بزرگ هم داره میبره، حمل میکنه. ایل پخته aussi sa fille quand elle était petite. ببین توی همچین شرایط استثنایی ممکنه فعل پخته واسه آدما جواب بده. میگه وقتی بچهش کوچولو بود هم حملش میکرده. خب دیگه ما یک شیء رو حمل میکنیم یا یه دختر بچه، پسر بچه‌ای که کوچولو باشه بغل اون میگیریم، حملش میکنیم. پس توی حالت استثنایی این شکلی ممکنه فعل پخته برای آدم ها هم استفاده بشه. عزیز من sa fille à la gare, il porte un gros sac, il portait aussi sa fille quand elle était petite. مثال دوم. Sarah emmène ses enfants à la plage, elle emporte des maillots de bain. سارا داره بچه‌هاشو میبره ساحل، آدمن بچه‌هاشو میبره ساحل. همچنین داره یه سری مایو هم همراه با خودش میبره. Elle emporte des maillots de bain. ولی مایو دیگه چیزه، شیء نیست، چیز آدم نیست. مثال سوم. Gilles va amener sa femme à notre soirée et il va nous apporter le dessert. Je répète. Gilles va amener sa femme à notre soirée. Il va nous apporter le dessert. Gilles قراره خانومشو بیاره به مهمونی ما امشب. قراره برامون دسر هم بیاره. دسر یه چیزه، بنابراین apporter. خانومشو که قراره بیاره یه آدمه، میشه امنه apporte. مثال بعد. Mathieu ramène Bruno chez lui. Mathieu le raccompagne chez lui. متیو داره برونو رو میبره خونش، اونو تا خونش همراهی میکنه. غمنه کرده. بعضی وقتا ما تو فارسی میگیم فلانی رو میرسونم. یه جورایی معادل همین فعل غمنه تو فارسی میشه. Je vais te ramener chez toi. Par exemple, ce soir, tu as trop bu, tu ne peux pas conduire, je vais te ramener chez toi. Ce soir, je vais te ramener chez toi. C'est trop tard, il n'y a pas de taxi, je vais te ramener chez toi. Ça veut dire je vais te raccompagner jusqu'à chez toi. Alors, va مثال آخر. Marlène me rapporte le livre que je lui avais prêté. Marlène کتابی که بهش قرض داده بودم رو برام میاره. اینجا هم با ظاهر به معنی آوردن کتاب شیء، بنابراین فعل rapporter. پس دیدیم تمام پخته و تمام هم خانواده‌اش برای آدما، منه و تمام هم خانواده‌اش برای آدما، پخته و تمام هم خانواده‌اش برای اشیا، چیزای بیجان. بریم سراغ قسمت آخر.
les gestes de la main. ما تمام کارهایی که میتونیم با دستمون، جستایی که با دستمون میتونیم داشته باشیم. Écoutez bien et essayez de répéter après moi. Les gestes de la main. Les gestes de la main. Cela fait 100 fois que je recommence cette lettre. C'est à s'arracher les cheveux. Cette situation me fait perdre patience. Finalement, je l'ai déchirée en 1000 morceaux. Maintenant, la lettre est déchirée et je l'ai jetée dans la corbeille des papiers. Je répète. Répétez après moi. Cela fait 100 fois que je recommence cette lettre. C'est à s'arracher les cheveux. Cette situation me fait perdre patience. Finalement, je l'ai déchiré en 1000 morceaux. Maintenant, la lettre est déchirée et je l'ai jetée dans la corbeille à papier. Dans la corbeille à papier. Il tient bien le paquet des deux mains. Il ne le lâche pas. Je répète. Il tient bien le paquet des deux mains. Il ne le lâche pas. Le petit garçon agite la main. Le petit garçon agite la main. Elle lance un os. Le chien l'attrape. Elle lance un os. Il faut faire attention. Os aussi, quand c'est masculin, quand c'est singulier, on prononce le S. Quand c'est pluriel, on ne prononce pas le S. Un os, des œufs. Un os, des œufs. Quand c'est pluriel, on ne prononce pas le S. Mais ici, c'est singulier. Elle lance un os, le chien l'attrape. Elle tâte une poire pour voir si elle est mûre. Répétez après moi. Elle tâte une poire pour voir si elle est mûre. Si elle est mûre. Si la poire est mûre. Et la dernière phrase. Il faut secouer le flacon avant usage. Il faut secouer le flacon avant usage. Avant usage. ببینید تمام جستایی که با دستمون میتونیم داشته باشیم و اینجا داره یاد میدم. Cela fait 100 fois que je recommence cette lettre. دفعه صدومه که من دارم شروع میکنم این lettre رو بنویسم. C'est à s'arracher les cheveux. ما تو فارسی هم میگیم موهامو میخوام از دستش بکنم. تو پرانتز هم توضیح داده. Cette situation me fait perdre patience. این شرایط داره صبر منو لبریز میکنه. C'est à s'arracher les cheveux. در حدی که میخوام موهامو بگیرم بکنم. Finalement, je l'ai déchiré en 1000 morceaux. Déchiré یعنی پاره کردم. بالاخره من اونو به 1000 تیکه پاره کردم. تیکش کردم. پارش کردم. Je l'ai déchiré en 1000 morceaux. Maintenant, la lettre est déchirée. الان نامه پاره شده. La lettre est déchirée. Et je l'ai jeté dans la corbeille à papier. منم انداختمش. jeté یعنی به دور انداختن. Throw. Je l'ai jeté dans la corbeille à papier. انداختمش تو سطل مربوط به کاغذ. corbeille à papier. بعدیه میگه il tient bien le paquet des deux mains. چیزی رو دو دستی چسبیدن. Tenir quelque chose des deux mains. Il faut bien faire attention. C'est une belle expression. Tenir quelque chose des deux mains. یعنی چیزی رو دو دستی چسبیدن. میگه این جعبه رو دو دستی چسبیده. ولش نمیکنه. Il ne le lâche pas. lâcher یعنی رها کردن. abandonner. ول کردن. Le petit garçon agite la main. این پسر بچه داره دست تکون میده. agiter la main. Le petit garçon agite la main. Elle lance un os, le chien l'attrape. یه دونه استخون رو میندازه. lancer. سگه میگیرتش. Le chien l'attrape. Elle tâte une poire pour voir si elle est bien mûre. تته یعنی احساس کردن. دست زدن.
دست میزنه به گلابی که ببینه رسیده یا نه. Il faut secouer le flacon avant usage. secouer یعنی شیک کردن. تکون، ما تو فارسی میگیم تکون دادن. باید بطری رو قبل اینکه استفاده بکنی بتکونیش، تکونش بدی. آره، شیکش کنی. Il faut secouer. secouer رو واسه زمین لرزن استفاده میکردیم. Par exemple, le Japon a secoué. secouer لرزاندن. همون یه جوری شیک نمی‌کنه. Il faut secouer le flacon avant usage. Le flacon, ça veut dire la bouteille. La bouteille, le flacon, ce sont synonymes. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Bien sûr, vous allez faire les activités de la page 37. On va toujours continuer la même leçon la semaine prochaine. On va apprendre quelques expressions imagées. C'est ma partie préférée. Mais c'est la semaine prochaine, c'est pas maintenant. Et apparemment, vous n'avez pas de questions. عملا واقعا هیچ فرقی بین امنه و آمنه وجود نداره. خیلی تفاوتشون اصلا ناچیزه و شما میتونید همه اونا رو عملا سینونیم بدونید. امنه، آمنه. Merci beaucoup, avec plaisir. Voilà. Je vous remercie de m'avoir accompagné ce soir. C'était la session numéro 186. C'est bien. J'en suis fier. Et je vous retrouve la semaine prochaine. Salut, bonne soirée.